तो चलतु स्टार्ट करिबा। मेन गेट बालियात्रा साइन। मन पसंद मात्र 30 टंकारे, मात्र 30 टंकारे 4टी कप शक्ति आइसक्रीम एथर बालियात्रा स्पेशल ऑफर प्रति बटर स्कॉच कोन मात्र ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ 10 ନମ୍ବର पुलिस कंट्रोल रूम जोटा कि वैष्णव पाणी मंच साइड रे अछि सेठारे आपनकर झियो आपनको अपेक्षा करछंती आपण एठारे तुरंत ₹50 बैठो एक ठो का 50 होगा मैं बड़ा गरीब आदमी 100 रुपये में सवारी आ रही आपको जियारी अपेक्षा करछंती उनके आगे भाग जाओ।
डेफिनेटली आपण बजेन तो ଅୟସ୍କାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବାକର ସାହୁ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବାକର ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦିବାକର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ନେଇକି ଆପଣ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ୱାଇକା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି पुलिस कंट्रोल निकटक आसतु एटी आपको आपणकर सांग अपेक्षा करश्री सेठी जो राजलक्ष्मी साहू
ଫଟୋ ଉଠାଇ ଏ ଆମ ଡୁଗୁର ମୋର ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇଲା अभिमंत्रित करछंती ए माटी मध्य किछि कम रे हुए ये भी तार से महान मनुष्य वैष्णव पाणी को पूजा करूछि जेते बेले ता माटी माटी मां मातृभाषा एवं तार महान मनुष्य बन को पूजा करे सेते त्याग बलिदान और वीरत्वर क्षेत्र ए उत्कल सतरे ए जाति
केते जे महान केते जे श्रेष्ठ इतिहास कहे। यह ही हेउछि आम उत्कलर परिचय। उड्ररु आरंभ आउ ओडिशारे शेष। प्राचीन ओडिशा नौवाणिज्य क्षेत्र रूपे प्रसिद्धि लाभ करथिला। ओडिया साधव पुओ मने बेपार वाणिज्य करिवा पई विदेश को जाउथिले। वीरत्वर कथा कहे ए माटी। एई माटी रे दिने होइथिला सेई भयंकर युद्ध, कलिंग युद्ध। ए माटी भिजिथिला वीर ओडिया पुअर रक्तरे। ए रक्त क्षताक्त करिथिला सम्राट अशोकଙ୍କୁ। से चंडाशोकरू परिवर्तित होई गले धर्माशोक। सत्य अहिंसा थिला जहांक परम धर्म। बौद्ध धर्म रे दीक्षित होई मानव समाजर हित पई निजको उत्सर्ग करिदेले। जहांकर मूल मंत्र थिला बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। एहार निच्छक उदाहरण आमर एई धौलीगिरी। संघं शरणं गच्छामि। महामेघ वाहन ऐर खारवेल कलिंगर जड़े सुशासक राजा थिले। तांको राजत्व काल आरंभ होइथिला आउ एक नुआ जुगर। जड़े धर्म प्रचारक भावे से जैन धर्मर प्रचार और प्रसार करथिले। एहार मुख साक्षी हेउछि आमर ए खंडगिरी उदयगिरी, जहार कोणे अनुकोणे लिपिबद्ध होइछि जैन धर्मर वैशिष्ट्य। आम ऐतिह्य आम कीर्तिराजी ओडिशा को करिछि गौरवान्वित। विश्व दरबार रे ओडिशा एक मुख्य पर्यटन स्थली भावे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। एहार बलिष्ठ उदाहरण लिंगराज मंदिर, अर्क क्षेत्र कोणार्क मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और 64 जोगिनी मंदिर। जगन्नाथ सबु ओडियांकर आराध्य देवता, जहांक पई ए श्रीक्षेत्र पालटि जाइछि एक पुण्य भूमि। सेई पुण्य भूमि रे अवस्थित आमर ए जगन्नाथ मंदिर। श्रीक्षेत्र रे विराजमान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं भगिनी सुभद्रा। ओडिया पुअर हृदय रहिथिबा एई ठाकुर सारा विश्व रे विदित। सेथिपई कोटि कोटि भक्तंकर समागम हुए एमिति एक यात्रा रे, जहा विश्वर एक बड़ यात्रा, रथ यात्रा। ओडिशार सुख समृद्धि लालायित होई बहु राजा महाराजा और सम्राट एहाकू निज अधीन को आनिथिले।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଗଲ ଓ ମରାଠାମାନେ ଅନ୍ୟତମ। ପରେ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷଣ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଅନେକ ପାଇକ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଗର୍ବ କରେ ଓଡ଼ିଆ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ, ସଂଗ୍ରାମ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାଜି ରାଉତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ରମା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ଏମିତି ଅନେକ। ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ତାଳଚେରର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁନାବେଡ଼ାର ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଆଜି ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ଲୋକନୃତ୍ୟର କଥା। ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ରଣପା, ଦଣ୍ଡନାଚ, ଚମ୍ପୁ, ଛଉ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ଦୁର୍ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କ୍ଷଣିକରେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ମନରୁ ଭୁଲି ହୁଏନି। ସେଦିନ ଥିଲା 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ। ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ନଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁ ଧନ ଜୀବନ, ବାସହରା ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭର ଏକ ଶେଷ ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷର ଥାଏ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ, ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।
के तले आजा दरी और नीले आसमान के तले शामिल होने के तले आजा Thank you.